Tipramotha bodol tei BJP yakari IPFT ni bana romkha burung borok Julaibari division Kuaifang IPFT habanogo Tipramotha bodol bana yakari Nobaram riangni nukung khongtham BJP ni bodol yakari Chaudhary Sen Tripura ni nukung khongba jotoi khongchar nukungni khorok tham chidok buta BJP Tipramotha bodol yakari IPFT ni bana romkha IPFT bodolno chajagai IPFT bodolni samung tei chobano chajagai o joining panda ongkha bwskango tei bo joining panda khlaijak phinai hini saka IPFT party central committee ni AGS Horinath Tripura bonokari botongo Julaibari division IPFT party ni president Horon Kumar Tripura Srikanto Bari chairman Narayan Riang Kuaifang অঞ্চল president Droni Mohan Tripura akosok ketal Faini rokno IPFT ni bana yafre lamsugai nahalai khaboro IPFT long he party yakare mene rotan khabai kubai lam sabor IPFT long he tini party IPFT re kobokdak sini Julaibari division haya kheba sini Kuaifang regional committee ni bisingtai Julaibari division committee ni udokbai एडिशन के 26 बीरचंद्र नगर कलसी विलेज संख्या श्रीकांतबाड़ी एवं बिलेन्द्रनगर मरक तीनी फैमिली का तो आर फैमिली मरक तीनी बीजेपी है क्या मोटा याकरे तीनी तीनी पार्टी आईपी तीनी आइडियोलॉजी ने हमजागे पार्टी आईपी तीनी नहर मंगना हमजागे मरक तीनी तीनी पार्टी आईपी तीये सामी रंगया अब 37 बुटा बिनी रीजन हुआ सीधे पार्टी आईपी बरक हुआ पार्टी आईपी तीन आइडियोलॉजी हमजागे पार्टी आईपी तीन हारमोन हमजागे आगामी दिन आरो टेब होनाय विशेष कले बीजेपी ने याकारै এবং মঠানি কে দুই পরিবার দङ দুই পরিবার 5 ভোটার আবহাই ইনকে বরংনারে লামছনানে ফাই সবাইজাক সিনি পার্টি আইপিএফটি জুলাইবারি ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট ইনকে ইউরাইপি তিনি ডিভিশনের সেক্রেটারি ইনকে পঞ্চায়েতনি চেয়ারম্যান নারায়ণ রিয়াং ইনকে তিরমা কয়ফাংনি চেয়ারম্যানক ফাই সবাইজাক তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনি খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই।